i samim tim stvorio prvi hibridni automobil, Lonher Porsche elektromobil. Porsche je 2002. godine lansirao model Cayenne. Porsche je predložio auto koji staju dve odrasle osobe, troje dece i njihov prtljag sa maksimalnom brzinom od 100 km/h. Dogovara sastanak između Ferdinand Porschea i Adolfa Hitlera 1934. godine. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Danas snimamo nešto totalno drugačije. Bavimo se jednom temom koja je meni vrlo draga. U pitanju je brand, automobilski brand koji se zove Porsche. Ima ogromnu istoriju i veliku tradiciju. Iako znam da je Porsche brand jedan od najpopularnijih, ako ne po meni najpopularniji brand automobila danas, oni su izbacili neke velike legende i možemo da nabrojimo samo neke od njih koji su i dan danas aktuelni i unapređeni. Kao što su Panamera, Cayenne, naravno Carrera, sada Taycan i ostali. A kako je sve ovo krenulo i kako je započela njihova tradicija, moramo da krenemo od samog starta. Porsche je danas poznat kao luksuzni brend sportskih automobila sa bezbroj popularnih modela kao što su Carrera, GT3, Taycan, Cayenne, Panamera i mnogi drugi. A da bi saznali kako je Porsche došao do trenutne popularnosti i šta je sve prošao da bi dostigao taj nivo, moramo da se vratimo gde je sve započelo. Osnivač Porschea, Ferdinand Porsche, rođen je u malom selu u okviru Austro-Ugarske 1875. godine, kada su glavni oblici transporta bili kočije, vozovi i bicikli. Odrastao je radeći u očevoj radnji koji je imao svoju kovačku radionicu, ali nikada nije pokazao interesovanje za to, već se fokusirao na školovanje. Nažalost, kada je imao 14 godina, stariji brat mu je preminuo, što ga je primorao da napusti školu i nastavi rad u porodičnoj radionici kao najstariji sin. Međutim, pokazao je veliku sposobnost za tehnologiju i posebno ga je zanimala struja od mlađih dana, što nije oduševilo njegovog oca. Ali, kada je primetio koliko je Ferdinand posvećen, odlučio da ga upiše u Carsku tehničku školu u Reichenbergu, koja je bila na 3 km od njegove kuće, uz dogovor da tokom dana još uvek pomažu radnji, a noću ide u školu. Ferdinand je jako brzo napredovao u školi i kroz par meseci uspeo da naprave električni generator i instalira svetla širom porodične kuće. A kada smo kod kupovine polovnjaka u Srbiji, evo pronašla sam jedan konkretan primer, u pitanju je Kia Ceed. I ono što možemo da kažemo jeste da je kilometraža po Car Vertical aplikaciji dobra, da je pravni status dobar, ali je zato da je oštećenje veliko. Već sam to previdela, zapravo videla u slikama koje se nalaze ovde, prednja desna strana i čitava bočna desna strana je jako oštećena, zadnji deo je dobar, ali ono što se dogodilo to je sigurno neki kontakt i sudar u nekoj saobraćajnoj nesreći, tako da poprilično interijer je, da kažemo, ruiniran i evo ovde možemo da vidimo te primere, a onda možemo da zaključimo da je sve što se tiče da li je bio auto kraden ili ne dobro, znači nije bio kraden, kilometraža je dobra, stigli smo do nekih 29.891 km i ovde imamo evidenciju oštećenja što je jako lepo prikazano u aplikaciji, procenjena šteta popravke od 1.800.000 do 2.400.000, tako da tu vam je potrebna dodatna pažnja kada kupujete ovakav automobil. Imamo koja je godina modela 2018, znači relativno nov model, i ovde dalje zapise u vezi oglasa i njegove dalje prodaje. Tako da uz Car Vertical aplikaciju i kod Hot Heels imate 30% popusta, što nije mala stvar. U godini 1893. zahvaljujući preporuci, zaposlio se u Belle Eger & Co. u Beču i preselio se tamo za svojih 18 godina. Tu se pokazao kao vešt inženjer i ubrzo je postao rukovodilac. U 5 godina koje je Porsche proveo u Belle Egeru, napravio je njihov prvi električni motor za točak po konceptu američkog pronalazača Wellington Adamsa. Nakon toga, Ferdinand je prešao u Jacob Lohner & Co. koji su se bavili proizvodnjom kočija, ali zbog pojavljivanja prvih automobila odlučili su da se fokusiraju na njih. Porsche je upotrebio svoje električne motore da napravi svoje prvo vozilo koje se zvalo Eger Lonher C2 Phaeton ili Porsche P1. Izgledalo je nalik kočijama i pokretala su ga dva električna motora na prednjem pogonu. Ali iako je ovo vozilo bilo namenjeno za trke i obaranje rekorda, baterije koje su imale čak 1800 kg bile su veliki problem. Sa maksimalnom brzinom od 34 km/h, ovo je bilo impresivno vreme. Porsche je nastavio da unapređuje dizajn vozila sve do 1900. godine, kada je dodao motor sa unutrašnjim sagorevanjem i samim tim stvorio prvi hibridni automobil, Lonher Porsche elektromobil.
Vozilo je postizalo brzinu od 56 km na sat i oborilo mnoštvo rekorda u Austriji i čak je osvojilo prvo mesto na Exbel Rallyu 1901. godine, dok ga je sam Porsche i vozio. Ali čak iako je bio daleko ispred svog vremena, kratak domen vozila i težina od skoro 2 tone su bili veliki problem. 1906. godine postaje glavni dizajner u Austro-Daimleru. Daimler je tada bio lider u oblasti modernih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a Porsche, najpoznatiji Austro-Daimler model, bio je dizajniran za princ Henrijevu vožnju i bio je nazvan po mlađem bratu Wilhelma II. Princ Henry. Primerci ovog modela od 85 konjskih snaga osvojili su prva 3 mesta i auto je i dalje poznatiji po imenu Princ Henry nego po imenu modela Model 27/80. Međutim, 1914. godine, kada je izbio Prvi svetski rat, potraživanje i proizvodnja ratne opreme bila na visokom nivou, tako da je Austro-Daimler proizvodio i mnogo doprineo Austro-Ugarskoj vojsci. Porsche je takođe učestvovao u tom procesu i stekao slavu stvaranjem dizajna za vojne avione i tenkove, kao i artiljerijske traktore. Nakon završetka rata, Ferdinand se uspešno vratio izradi trkačkih automobila i na iznenađenje mnogih pobedio je čak na 43 od 53 trke, uključujući trku Targa Florio 1922. godine sa modelom Austro-Daimler Sascha. Sledeće godine Porsche se preselio u Stuttgart, tadašnji glavni grad, i postao tehnički direktor za Daimler diviziju, koja se kasnije spojila sa Benz & Cie i postala Daimler-Benz. Ferdinand je svoje vreme u Daimler-Benzu proveo dizajnirajući luksuznu Mercedes-Benz S seriju, koja je započela trend sportskih automobila koji su pogoni za trke i javne puteve. Onda je 1928. godine predstavio auto koji se smatra za jedan od najbržih i najboljih sportskih automobila svog vremena, Mercedes-Benz SSK ili ti Super Sport Kurz, koji je imao snagu od 200 do 300 konjskih snaga, a maksimalnu brzinu od 235 km na sat. Međutim, Ferdinand je postao umoran od kreativnih razlika između njega i Mercedes-Benza, pa je napustio kompaniju. I nakon toga je Porsche doneo najbitniju odluku svog života, da osnuje svoju kompaniju za proizvodnju automobila Porsche GmbH. Sa finansijskom podrškom od strane svog zeta Anton Pieša i Adolf Rosenberga, Porsche je zaposlio mnoge od svojih bivših saradnika sa kojima se sprijateljio, a verovatno i najvažniji među njima je bio njegov sin, Ferry Porsche. Iako je Ferdinand bio jedan od najpoznatijih inženjera u Nemačkoj, klijenti nisu dolazili zato što je Nemačka još uvek bila u fazi oporavka od Prvog svetskog rata. I 1933. na ivici nelikvidnosti, Rosenberg napušta Porsche u januaru. Bez jednog od glavnih finansera kompanija je u velikom problemu, ali srećom u tom momentu Jacob Werlin, politički povezan funkcioner iz Mercedes-Benza, dogovara sastanak između Ferdinand Porschea i Adolfa Hitlera 1934. godine. Hitler je, iako nije imao vozačku dozvolu, obožavao automobile. Čak se i divio Henry Fordu, te ga je spomenuo u svojoj knjizi Mein Kampf. Sada na vlasti, Hitler zastupa potrebu za Volkswagenovim takozvanim automobilom za ljude, koji je bio pristupačniji od tada popularnijih vozila. Porsche je predložio auto koji staju 2 odrasle osobe, 3 dece i njihov prtljag sa maksimalnom brzinom od 100 km na sat. Hitler je pristao uz jedan zahtev, da ga ne košta više od $394 ili ti 1000 Reichsmarka. Porsche je nevoljno pristao i potpisao ugovor. Buba se pokazala kao vrlo ekonomičan auto sa potrošnjom od 1 litre na 12 km, što je impresivno i po današnjim standardima. Poručeno je čak 300.000 primeraka. To je bilo Porscheovo najveće dostignuće i sada je bio spreman da vidi svoje delo u funkciji. Međutim, iako je fabrika Volkswagena bila spremna da krene sa masovnom proizvodnjom automobila, 1939. godine bila je sprečena u tome i Porscheova karijera je skrenula u pogrešnom smeru. Hitler je napao Poljsku 1939. godine i time je započeo Drugi svetski rat. Proizvodnja bube je zaustavljena jer je fabrika Volkswagena počela da proizvodi ratnu opremu kao prioritet. A kao poznati inženjer i bliski prijatelj Hitlera, Porsche je počeo da razvija terenska i borbena vozila kao što su Kübelwagen, Schwimmwagen, Elephant Tank i Mustang. Takođe je učestvovao u takmičenju za masovnu proizvodnju Tigra, teškog tenka koji će biti korišćen u ratu kasnije. Iako je njegov dizajn bio revolucionaran, imao je mnoge probleme, pa su čak se i kvarili tokom probnih testova. Izgubio je takmičenje od Henschel & Sona, ali to mu nije bio jedini problem. Pre predavanja prototipa,
Porsche je bio ubeđen da će pobediti takmičenje, pa je izgradio 100 šasija za svoj koncept. Ali Nemci su uspeli da pretvore 90-ih tenkova u Elefant antitenkovske tenkove. Nakon što se rat završio 1945. godine, francuske vlasti su uhapsile Ferdinanda, Anton Piecha i Ferry Porchea. Iako je Ferry pušten posle 6 meseci, Ferdinand i Anton su ostali zatvoreni prvo u Baden-Badenu, a potom u Parizu i Dijonu. Tako da je sva odgovornost oko vođenja Porsche brenda spala na Ferrya koji je nasledio očevu ljubav prema mašinama, kao i njegov talenat. U početku radionica se koristila samo za popravke automobila, ali vremenom su dobili 2 ugovora za dizajn. Jedan za izgradnju sopstvenog automobila, koji je kasnije postao poznat kao Porsche 356, a drugi za izgradnju automobila za Cisitalia trkački tim, gde je izgradio Cisitalia 360. Ovaj auto je bio namenjen za učešće na Grand Prix trkama, ali zbog promena pravila u trkačkom takmičenju nikada nije ušao na stazu. Srećom, Ferry je dobio novac pre nego što se to desilo i uspio je da izbavi svog oca i Antona iz zatvora 1. avgusta. Međutim, zbog loših uslova u kojima je Ferdinand držan u zatvoru, njegovo zdravlje bilo u jako lošem stanju, što mu je pravilo probleme do posljednjeg dana. 49. godine prošlog veka se Porsche familija vratila u Stuttgart, ne znajući kako da ponovo započnu svoj biznis, tako da je Ferry odvezao jedan od limitiranih 356 modela do Volkswagen salona da nakupi porudžbine. Volkswagen je kasnije ugovorio Porsche za dodatne konsultantske poslove i dao im je honorar za svaku proizvedenu Volkswagen bubu. Ovo je obezbedilo Porscheu udoban prihod jer je proizvedeno više od 20 miliona bube tip 1. Nažalost, u novembru 1950. godine Ferdinand je doživao moždani udar koji ga je onesposobio do kraja života, 30. januara 1951. godine. Ubrzo nakon njegove smrti, prodaja Porsche 356 je eksplodirala nakon što je pobedio na trci u Le Mansu 1951. godine. Ubrzo nakon toga, novi model kao što su 356 Speedster i Carrera bili su ponuđeni javnosti. Međutim, kupci Porschea su počeli da sumaraju od dizajna 356-ice, pa je trebalo dizajnirati i napraviti nešto potpuno novo. Tu je jedan od Ferryjevih sinova, Aleksandar Porsche, predstavio novi model koji će potpuno promeniti Porsche i podići ih na novi nivo. Nakon što je stekao praktičnu obuku u odeljenju za dizajn karoserije Porschea, odlučio je da učestvuje u stvaranju nove generacije automobila i počeo da dizajnira jedan od najpoznatijih sportskih automobila moderne istorije. Porsche 911, čija je prvobitna oznaka trebala da bude 901, međutim, Peugeot je naveo da svi trocifreni brojevi sa nulom u sredini pripadaju njima. Za razliku od mnogih drugih sportskih automobila, 911 nije bio samo brz, već i vrlo pouzdan, tako pouzdan da se procenjuje da je i više od 70% svih 911-ica proizvedenih do danas još uvek na putu. Novi model je lansiran 1964. godine, a u narednim godinama brzo je postao najprodavaniji model. Porsche je nastavio da isporučuje ono što su ljudi želeli, lansirajući brže modele sa snažnijim motorima, kao što su 911 Carrera S i 911 Turbo, što je povećalo godišnju prodaju kompanije na više od 20.000 jedinica do 1970-ih. Iako su već postali jedni od najboljih sportskih automobilskih brendova, 911 je otišao i dalje proširujući se u sve trka. Automobil je debitovao na reliju Monte Carlo 65. godine, gde je osvojio 5. mesto. U narednim godinama Porsche je poboljšao svoje performanse i osvojio 3 uzastopne pobjede na reliju Monte Carlo od 68. do 70. godine. Ipak, u to vreme, Ferry Porsche je nažalost podneo ostavku na svoju poziciju u kompaniji, a pošto nijedan njegov sin nije bio zainteresovan da preuzme njegovu funkciju, porodični savet je odlučio da podeli akcije kompanije i preda ih nekome drugom, što je označilo kraj učešća porodice u kompaniji. Ipak, Porsche je nastavio da unapređuje i proizvodi bolja vozila, cementirajući sebe kao jedan od vodećih sportskih brendova na tržištu. Međutim, 1986. godine veliki pad u kursu dolara i visoko cena za proizvodnju ovog brenda automobila izazvali su veliki pad za Porsche. Tako da je 1991. godine prodato samo 23.000 jedinica automobila, što je za razliku 5 godina pre skoro duplo manje jedinica prodatih. Gubici kompanije iznosili su 240 miliona nemačkih maraka, a do kraja 1993. godine Porsche je jedva opstajao prodajući oko 14.000 jedinica godišnje. Zato su doneli hrabru odluku da uđu u poslovanje sa SUV-evima. Projekat je naišao na veliki otpor jer je Porsche tradicionalno pravio luksuzne sportske automobile, pa je izgradnja porodičnog SUV-a bila u suprotnosti sa njihovim brendom. Uprkos svim kritikama, Porsche je 2002. godine lansirao model Cayenne,
I na iznenađenje mnogih, on je postao ne samo njihov najprodavaniji model, već i omiljeni model među fanovima. Iako je Cayenne izgledao drugačije, i dalje je sadržavao iste karakteristike koje su mnogi ljubitelji brenda prepoznavali, tako da je prodaja Cayennea spasila kompaniju od bankrota. Danas Cayenne i Macan čine više od 70% prodaje Porschea u Americi i smatra se za najbrže SUV-eve na tržištu. Ipak, brend nikada nije izgubio dodir sa svojim korenima sportskih automobila, a njihovi novi modeli kao što su Porsche Panamera i potpuno električni Taycan spadaju među najbolje i najprodavanije sportske automobile do danas. Porsche je sada u vlasništvu Volkswagen grupacije i ostaje jedan od najboljih i najluksuznijih brendova automobila na svetu. Ako vam se ovakva tema dopala, molim vas komentarišite, čak i ako nije. Subscribeujte i lajkujte. I želimo da saznamo i čujemo vas i vaše mišljenje šta biste voljeli da na neku temu od sljedećih videa mi obrađujemo. Tako da hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!